Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacan Syekh Maulana berbicara Al-Fakir Fikri Habibullah Muharram anu salila ieu ngadampingan nerjemahan nyopiran ngabantos anjeuna timimiti awal aya di Indonesia. Sejak hampir 3 tahun yang lalu saya mendampingi beliau sampai sekarang. Mohon izin untuk memperkenalkan sosok mulia anu aya di sebelah kiri simkuring. Nama beliau, nama lengkapnya Fadilatul Duktur Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Kan nembe ayeuna diubah namina Ammar Ma'ruf Nahi Munkar. Beliau berasal dari Gaza, Palestina, satu-satunya daerah yang saat ini masih dalam posisi terjajah, di mana beliau sudah tidak bisa lagi kembali ke kampung halaman beliau. Kunaon kumargi beliau parantos dicekal ku Zionis Israel. Kunaon tiasa dicekal karena beliau sering membantu masyarakat di kampung tanah kelahiran beliau. Amun nekat balik dari segala pintu masuk, resikona nyawa. Dan beliau sekarang memutuskan untuk mengabdi berkhidmat berdakwah di Indonesia. Ratusan tempat pesantren, majelis, masjid, madrasah, ma'had saya dan beliau kunjungi di seluruh Indonesia. Sampai malam ini yang beliau selalu ngomel ke saya, Fikri, saya mau ke Abah Uci. Fikri, saya mau ke Abah Uci. 2 hari sebelum wafat beliau sudah sampai di sini. Namun karena 1-2 hal kami tidak bisa masuk dan menghormati beliau sampai tibalah kabar wafat tersebut. Dan beliau ingin menuntaskan untuk mengqadha ziarah silaturahmi sekaligus takziah pada malam yang berbahagia ini. Beliau hafal Quran sejak usia 10 tahun. Sami siga urang panginten. Dan mutin di usia 11 tahun. Beliau juga pernah juara musabaqah tilawatil Quran internasional 2 kali. Dina salah hiji hadiahna anu parantos diterima ku anjeunna nyaeta tiasa netepan salat di dalam Ka'bah. Ka'bah yang asli. Lain Ka'bah-Ka'bahan nu siga di parung lembur abdi Ahmadiyah eta mah. Kemudian beliau juga memiliki 7 putra-putri, di mana 3 diantaranya wafat syahid terkena bom. Dan sampai sekarang beliau belum bertemu lagi dengan keluarganya sejak 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan doa jamaah yang ada di sini, dengan barokah karomah Abu Ya Uci, beliau dan keluarga segera dipertemukan di Indonesia. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Maulana Persawasi yang tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-mukarramin al-afadil, ذرية المرحوم العارف بالله أبويا أوتشي ابن أبويا دمياطي ابن حج رملي، والإخوة الأفاضل إخوانه وأصهاره وأحبابه، أسأل الله العظيم كما جمعنا وإياكم على محبة أبو يؤوتشي أن يجمعنا وإياكم معه جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الجمع الذي يحضر للتهليل وللدعاء وللاستماع إلى مناقب المرحوم ما هو إلا بشارة لنا وله من الله عز وجل. فقد جاء في حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بثلاث صيغ. الصيغة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت فيثني عليه 3 من جيرانه الأقربين إلا قبل الله عز وجل هذا الرجل في الجنان. والصيغة الثانية:
للحديث أيضا مقتصرا للرواية على أمنا عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يموت فيثني عليه قلة، وفي الصيغة الثالثة 40، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت من عبدي هذا ما علموا، أي ما علم المثنين عليه، وقد غفرت له ورفعت قدره بما لم يعلموا. فانظروا، إذا كان 3 أو 40 يثنوا، يرفع الله ميزان العبد وقدره في الآخرة. فكيف بهذه الجحافل وهذا الجمع المبارك الذي يأتي على مدار 6 أيام ليثني على المرحوم العارف بالله أبو يوتشي؟ فكم من الدرجات عند الله عز وجل، وما هي إلا بشارة للقبول من الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل رحمه الله كان عارفا بالله، وكان معرفا بالله، وكان دالا على الله عز وجل، وكان دالا لفعل الخيرات. ولذلك قبل وفاته كان يأمر أهل بيته: أدخلوا من؟ أدخلوا الضيوف والزوار. لا يوجد أحد من البشر، لكن ضيوفه وزواره هم ملائكة الرحمة. الله. ماذا يقول الله عن ذلك؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله. كان يبغي الآخرة، بل كان يريد من الناس ومن أحبابه ومن زواره وممن يعلمهم أن يسعوا إلى الآخرة. فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعيه مشكور في الدنيا أن يبقى ذكره على ألسنتنا وألسنتكم. سعيه مشكور ألا تطوى صحائف أعماله حتى ينقطع ذكره، ولن ينقطع ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. Dicatat. Baik, saya terjemahkan. Beliau memang bicara agak sedikit 5-4 menit. Nanti saya sudah mencatat semuanya, sudah terbiasa seperti ini. Beliau menjelaskan yang pertama, beliau mengucapkan penghormatan wabil khusus pada seluruh zuriyah, saudara-saudara kandung, para menantu, para besan, handai dan taulan terkasih yang beliau berdoa sebagaimana kita pada saat ini dipertemukan karena cinta kita kepada Abuya di tempat ini. Mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita dengan Abuya di surganya nanti. Beliau juga menyampaikan, sebenarnya kita datang ke sini dari jauh-jauh, dari berbagai tempat, tak lain dan tak bukan untuk menghadiri takziyah, membacakan tahlil, mendengarkan doa, menyimak kisah manakib ataupun sirah-sirah indah yang beliau torehkan selama hidupnya untuk kita semuanya. Tak lain dan tak bukan, semua beliau menyebut tadi dengan kata-kata tazahum, berduyun-duyun, bersesak-sesak, berpadat-padat kita ke sini, tak lain dan tak bukan sebagai tanda cinta sekaligus merengkuh kabar gembira sebagaimana yang pernah dituturkan ibu kita, ibunya orang-orang mukmin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dalam 3 sigat, dalam 3 versi riwayat yang berbeda-beda. Yang pertama, kalau kita ngaji hadis, kita akan bisa menemukan riwayat min
kasratit turuk. Dan di sini para ulama menjamakkan turuk, jalan-jalan takhrij riwayat tersebut. Sigat yang pertama, ma min abdin, tiadalah satu orang hamba yang mutu, yang wafat, yang meninggal, fayusni alaih, kemudian ada yang memuji kepada orang yang wafat tersebut, salah satu tilu, dari mana? Min jirani, daripada tetangganya, akoribnya, kerabat terdekatnya, illa, kecuali qabilallahu azza wa jalla fil jinan, Allah pasti akan menerima pujian tersebut di surganya. 3 orang. Ini yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua dengan riwayat yang sama, ma min abdin yamutu fayusni alaih. Yang berikutnya dengan lafaz arba'un, 40 orang, maka Allah akan mengangkat ia di sisinya subhanahu wa ta'ala. Dari 2 ini saja tadi beliau menyebut. Dari 3 kemudian ataupun 40 orang, ini saja kesaksian kita sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sudah wafat tersebut. Maka kalau orangnya sebanyak ini, bagaimana tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita yang menyanjung, memuja, memuji, mengenang syarahnya, maka ini semua akan menjadi bisyarah, kabar gembira untuk almarhum yang sudah berbahagia menghadap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berapa yang beliau dapatkan? Dari mulai 3, kemudian naik 6, kemudian naik 40. Sebanyak itu, lebih ini semuanya dari angka itu. Ini gimana? Masya Allah. Dan beliau juga meyakini bahwa kita datang ke sini karena apa? Karena beliau yang kita kenal selama ini, Abu Ya'uci, adalah sosok yang arif billah. Beliau juga dijuluki dengan mu'arif billah, orang yang selalu membimbing, menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, jalan kebaikan. Karena itu, beliau mendengar cerita orang-orang yang arif billah ini, kadang akal nalarnya teka tarak ke orang sadayana. Matak sata acan dina akhir hayat beliau, Abu Ya'uci sok keluar. Manggilan kuno aya didinya, eta sahanu di luar. Cek asup lebet kan, kejerokan, saha di luar. Mohon, akhirnya dipanggil. Dilihat keluar, saha. Itu di luar banyak orang, itu suara keraman kerumun. Itu gak ada itu orangnya. Pas dicari lagi gak ada orangnya. Di hari yang berikutnya juga sama seperti itu. Dan beliau meyakini bahwa semua yang ada di luar itu adalah malaikat yang siap untuk menghantarkan beliau menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyampaikan kisah ini di depan saya kepada Abu Ya Muhasinuddin. Sampai beliau pun menitiskan air mata persis di depan saya, qabla yaumin, 2 hari yang lalu. Dan ini misdaqan min qaulillah, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, sementara ia yas'a, berusaha ke arah itu biljid, dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang-orang yang beriman. Abu Ya'uci, kita tak ragu lagi, wa huwa mu'min, maka faulaika, mereka semua itu adalah orang-orang yang usahanya pasti juga akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kamil. أيها الكرام، ونحن في هذا المكان المبارك الذي دوما تتنزل فيه الملائكة والسكينة لكثرة مجالس العلم فيه، لابد أن نتذكر المغفور له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال عن أمثال هذا الرجل العارف بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا الآن نحن ماذا ينوبنا ونحن نجلس في هذا المجلس؟ ماذا لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه في فيض القدير، قال: ذكر الأنبياء في عبادتهم
وذكر الصالحين كفارة للذنوب. عندما نستذكر مناقب وقصص المغفور له أبو يوتشي رحمه الله، قال هذا الذكر هو كفارة لذنوبنا أيضا. إذا كان كفارة لذنوبنا فكيف بصاحب الذكر نفسه؟ ذكر الأنبياء في عبادتهم وذكر الصالحين كفارة للذنوب. تفضل. Kemudian hadirin yang berbahagia, di tempat ini, tempat yang beliau sangat meyakini, ada banyak malaikat yang hadir mengelilingi kita semuanya. Karena apa? Karena tempat ini adalah tempat yang digaungkan ilmu-ilmu agama kepada semua orang di Cilongok ini, yang pasti itu dihadiri oleh malaikat. Beliau mengajak kepada kita semua untuk mengenang apa yang pernah dituturkan oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW tentang tamsil ataupun perumpamaan insan-insan mulia Abuya Uci rahimahullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini buat kita. Sekali deh, ini buat kita. Kita yang hadir ke sini nih. Abu Yauci mah udah enak. Abu Yauci mah udah mendapat porsinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya no masalah urang nu aya di dia ya sadayana. Malana, apa yang akan kita dapatkan? Leres teu? Geusrak itu. Apa yang lantas kita dapatkan? Urang capek-capek ka dieu. Nah, dalam kitab Faidul Qadir, kalau yang pernah ngaji hadis-hadis dalam kitab ini, Rasulullah SAW menyabdakan zikru al-anbiya, mengenang, menyebut-nyebut ibadahnya para anbiya, wa zikru salihin, dan mengenang ibadahnya, kebaikannya orang-orang yang saleh. Abu Yauci orang yang saleh. Ini kabarnya. Itu kafaratun lidzunub. Itu akan menjadi pembebas dosa-dosa kita semua yang hadir pada malam ini di sini. Kita mengenang kisah beliau, manaqib beliau, mengenang sejarah-sejarah perjuangan beliau. Kita dari tadi ngedengar Abu Ya'im berbicara, mendengar Abu Yamuh memimpin tahlil dari malam pertama sampai dengan malam selesai. Ini semua bapak-bapak yang hadir sini, ibu-ibu yang hadir, yakin dosa kita akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan dalam kisah Faidul Qadir ini, kita ini orang ya. Maka bagaimana dengan Abu Yauci? أيها الكرام، المناقب للمغفور له كثيرة. أنا الحمد لله عندما كان يذكر المناقب الحمد لله ابتداء فهام bahasa Indonesia. Sunda Maulana. Istri saya Sunda. Ya. Beliau sudah berkeluarga lagi. لكن أنا tidak faham bahasa Indonesia, tidak faham Sunda. نحن أيها الكرام وهم يذكروا المناقب الحمد لله لا أفهم. tidak faham. لكن إن شاء الله أذكر ما يفتح الله به علينا إن شاء الله. أولا عندما قص أبويا محاسن الدين بعض القصص كنا نتذاكر قبل يومين. هذه أيها الكرام مبشرات، يوجد مبشرات للمؤمن. عندما ولعلي فهمت أيضا من الكياه عندما ذكر أو قال أن الله قد صب عليه ألا يغضب أبدا بعدها. عدم الغضب، ابتداء غضب، صح؟ أيوة، مرح. أيوة. أنا أنادي istri, أقول له أم مرح. Beliau kalau lagi kesal sama istri kadang manggil emak marah. لأنها تخيفني عندما تغضب علي. أخاف من السندة عندما تغضب. Saya takut kalau orang Sunda, saya kawin sama orang Sunda kalau udah cemburu, jangan ditanya ada istri Sunda kayak apa cemburuannya. Terus banyak yang ngomong sama. Ya. فأن يرفع الغضب هذه أول بشرى للجنة. للحديث
لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب ولك الجنة لمن؟ لسيدنا أبو ذر رضي الله عنه. ثم إن من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه، بل كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. والمغفور له أبو يوتشي كان يغضب إذا قصر أحد من أقاربه في أمر من أوامر الله، وهذه صفة محمدية. لا يغضب لنفسه، إنما يغضب لتقصير الأقارب، لأنه يريد أن يكون أولا البيت الخاص مزروع فيه التقوى والصلاح، حتى يبقى نور التقوى والصلاح في هذا البيت لا ينطفئ. كما هو حمل الراية عن أبويا دمياطي رحمهم الله، كذلك هو يريد لهذه الراية والشعلة الإيمانية والدعوية ألا تطفأ عندما يقصر أحد من أقاربه. ثم البشرى الثانية أيها الكرام هي أن هذا الرجل رحمه الله كان لا يريد الدنيا، دائما الجلوس على الأرض، دائما النظر في الكتاب، بل كانت آخر وصيته الصلاة في جماعة. وكأنه في قمة الصلاح. قال العبد إذا قال عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن عبد يقول الصلاة عليكم بصلاة الجماعة ماذا يكون له؟ ينادي عند سكرات موته ويوصي بصلاة الجماعة ويدعو إلى صلاة الجماعة. هو اكتسب صفة محمدية عندما كان رسول الله صلى الله عليه suara nentuk notarik. Kalau beliau nyebut nama Nabi Muhammad, selawat yang kencang. Orang yang paling pelit itu kalau sebut nama Nabi mau selawatan. Cek sekali deh, Marosania karir Maulana. عندما كان النبي صلى الله منتول عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت ماذا كان يقول؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن اكتسب أيضا هذا العارف بالله المغفور له سيدي أبو يوتشي هذه الصفة أن يوصي بالصلاة. لأن الإنسان الصالح عند الموت يا كرام عندما يأتيه الموت ويلقن بلا إله إلا الله قال يتمثل له الشيطان ويقول له مت على ملة أبيك، على النصرانية، على اليهودية. هذا الصالح يأتيه الشيطان. طيب فما بالكم برجل يأتيه الموت وهو يقول عليكم بصلاة الجماعة؟ هذه نعمة نحن نتمنى جميعا كلنا ودائما ندعو اللهم أحسن خاتمتنا. فكيف إذا كانت الخاتمة حسنة محسنة تدعو إلى الحسنة. Kemudian beliau juga menjelaskan manaqib beliau itu banyak sekali luar biasa dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif, dari berbagai bibir dari orang-orang terdekat dengan beliau. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Abu Ya'i, Masya Allah, beliau terdiam mendengarkannya. Karena apa? Karena beliau nggak paham. Hanya tuh bahasa Sunda. Alhamdulillah tiada faham. Cicing tadi saya ningali ke orang, naon duka sih. Karena saya nggak paham. Tapi insya Allah beliau ingin membedah sedikit dari apa yang Allah bukakan tentang rahasia-rahasia beliau yang pernah sampai ke telinga beliau. Yang pertama, ini kisah yang beliau langsung dengarkan dari Abu Yamuh 2 hari yang lalu di kediaman beliau. Kenangan baik
dari orang-orang yang beriman untuk orang-orang yang beriman. Tapi sebelum berbicara tentang Abu Yamuh, kata beliau, saya mendengar tadi muqaddimah dari Buya Iim. Kalau tadi mungkin di antara kita ada yang menegaskan di antara wasiat-wasiat yang disampaikan kepada Abu Yamuh, Abu ya Uci Turtusi kepada beliau, ya Iim, Iim, yang saya terjemahkan dengan bahasa kitanya, Iim, mohon maaf ya saya mengulang dan menerjemahkan muqaddimahnya tadi beliau bacakan. Iim, jangan marah. Saya sudah berada di usia yang sudah tidak lagi bisa untuk marah. Yang pertama, marah. Makanya tadi beliau menyinggung tentang wanita-wanita bini yang suka rewel, marah, wae. Mungkin beliau sedikit curhat. Marah, diangkatnya sifat marah dari sosok beliau. Ini awal bicara, awal berita gembira buat kita semuanya. Karena apa? Kalau kita ngaji di hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kita Sayyidina Abi Dzar, simple, la taghdab, kata Nabi. Itu aksar miraran. Ausini ya Nabi, wasiatkan dong saya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Di ujung Nabi jelaskan, walakal jannah, bagi kau adalah surga. Orang yang udah enggak lagi marah, yang bisa menahan marah semendidih apapun, ingat itu surga lagi ada di hadapannya. Tapi kalau misalnya marahnya diungkapkan dengan luapan emosi, ini baru marah pada hal apa? Marah pada hal-hal yang memang tidak semestinya untuk marah. Dan ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Dan sifat Nabi Muhammad SAW juga, Nabi beliau tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau hak-hak Allah dirobek-robek, hak-hak Allah ada yang menyalahgunakan, beliau jadi orang yang pertama menunjukkan sifat kemarahannya. Itulah nasihat yang juga beliau dengar kepada, mohon maaf sekali lagi, nasihat untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan. Beliau sangat marah kalau mendengar ada anggota keluarganya, terutama yang terdekat dengannya di lingkungannya, yang tidak nurut dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau jadi orang yang pertama memarahkan anggota keluarga tersebut. Dengan catatan anggota tersebut salah, dan beliau berkali-kali memberikan nasihat. Karena apa? Di balik alasan marah beliau ini, beliau tidak ingin Cilongok ini, rumah yang mulia ini, rumah yang sejatinya dari mulai Abu Yadim Yati, Panji atau Roya itu sudah dikibarkan, beliau kemudian teruskan, beliau kibarkan Panji tersebut dengan cahaya-cahaya ilahiyah. Beliau tebarkan, beliau sebarkan kepada jamaah. Beliau tersudi, teredo kalau anggota keluarganya lah kemudian yang memadamkan Panji dan cahaya yang sudah diwariskan oleh Abu Yadim Yati tersebut. Ini adalah kisah yang langsung beliau dengarkan. Karena apa? Beliau ingin Royah ini, anggota keluarga lah, menjadi orang yang di garda terdepan, yang terus menyambung juangkan langkah dan jihad beliau untuk kita. Bahkan yang bikin beliau merinding, Abuya Uci itu adalah sosok yang tidak gemerlap dalam urusan-urusan duniawi. Sampai dalam tidur, beliau itu di kamarnya itu ada sarir ranjang, tapi Abuya juga menyiapkan karpet. Dan di karpet itulah Abuya selalu tidur dengan terbaring memiring. Di hadapannya ada kitab yang selalu beliau baca. Dan bahkan tertinggal tidur sementara posisi kitab dalam keadaan terbuka. Itu yang selalu Abuya lakukan setiap malamnya. Dan beliau selalu tidur di atas tanah, di atas lantai. Bahkan menjelang akhir hayatnya beliau berkali-kali menekankan kepada keluarga beliau, kepada menantu-menantu beliau, alaikum bisolatil jamaah, as-salat as-salah. Kalian semuanya, keluarga-keluargaku, yuk sholat jamaah. Jangan tinggalkan sholat jamaah. Seolah-olah beliau itu menjelaskan di depannya itu udah ada surga. Kenapa? Karena wasiat yang sama juga, ini adalah wasiat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sang Nabi Muhammad berada di akhir hayatnya. Nabi mewasiatkan kepada umatnya, salat, as-salat, as-salat, jangan tinggalkan salat,
jangan tinggalkan sholat. Sehingga ketika mendengar riwayat Abuya Uci dengan riwayat dari yang pernah beliau hafalkan tentang sang baginda sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini ada persamaan, klik antara akhir hayat Rasulullah dengan akhir hayat Abuya Uci, sama-sama mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan sholat. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa orang yang wafat itu selalu ditalkinkan. Kenapa? Karena orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang idza alladzi ja'ahul maut, orang-orang yang akan datang ajalnya, itu kadang-kadang yukhayyal, ada setan yang mengiming-iming, yang satu mengajak kepada jalan kejelekan, yang satu mengajak kepada jalan kebaikan. Dan itu enggak mudah. Kudu ditalkin, kudu diingetin, nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang juga enggak disebut. Tergantung amalnya yang pernah dia torehkan selama hidup di dunia. Tapi Abuya Uci di akhir hayatnya bukan enggak kudu ditalkinin, beliau yang menalkinkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dalam doa selalu diucapkan husnul khotimah, indah akhir hayat kita semuanya. Amin. Ayyuhal kiram, al-manaqib kathira, wa ana lianni atakallamu al-arabiyya wa huwa yutarjim mumkin waqt kathir, وممكن يريد الآن أن تدور. Manakib banyak, cuma karena ini juga butuh penerjemahan dan waktu. ممكن ممكن ibu في خارج تريد تحضر إكتانشنتا نترون عذاب صورها تيستري لا المناقب ابقوا هنا أحسن من إكتانشنتا. هنا رحمة حسنات، إكتانشنتا عذاب. Jadi saya juga takut ini nahan-nahan ibu-ibu di luar, bisi ada yang pengen pulang buru-buru biar ngejar sinetron Ikatan Cinta, kata beliau. Karena sebelumnya itu juga ada sinetron Suara Hati Sang Istri, dan siangnya itu juga ada sinetron Ajab Indosiar. Takut ibu-ibu yang harusnya datang ke sini mendapatkan pahala, malah pulang dapat azab di sinetron. Ya kiram, ismahu li faqat 10 دقائق ukhar faqat. 10 menit. 10 menit. يجوز؟ boleh enggak? Lanjut. في صبيحة اليوم الذي توفي فيه أبو يؤوتشي رحمه الله اتصل الحبيب لطفي بن يحيى الله يحفظه ويمد في عمره وقال رأيت سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره جاء إلى أبو يؤوتشي وقعد هنا. هذا يوحي يا كرام أن هذا المجلس الذي كانت تتلى فيه أيضا مناقب سيدي محي الدين سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ورضي الله عنه، أن بشرى كبيرة أن رجلا وليا بازا من ذرية رسول الله، من ذرية سيدنا الحسن من الأب ومن ذرية سيدنا الحسين من الأم سيدي عبد القادر الجيلاني، ومن ذرية أبو بكر الصديق من الجدة، يأتي يقعد. لماذا يقعد؟ لأنه يريد أن يصطحب الروح الطيبة روح أبو يؤوتشي معه إلى الجنة. هذا هو التفسير لهذه الرؤية، أن يأتي الصالحون لأنهم يريدوا أن يصطحبوا إلى تلك المراتب التي وصلوا إليها في الجنة من يحبون. ثم البشرى الأخيرة ألا وهي الرائحة الطيبة التي اشتمها أهل البيت. الرائحة الطيبة لم تخرج من أبو يؤوتشي فحسب، بل هي رائحة المشيعين من الملائكة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة أوصى أن يترك في البيت، ممنوع تغسيل إلا بعد مدة. لماذا؟ قال لأن الملائكة ستأتي وتغسله وتصلي عليه. وهذه الروح التي اشتمها أهل البيت هي روح المشيعين. إذا كان المشيعين
ما نراه فالذين جاءوا ليشيعوا ليس يشيعوا، بل أقول لا يشيعوا في فقهنا العام، بل يصطحب الروح الطيب معهم إلى السماء، جاءوا بحنوط من الجنة كما جاء في حديث رسول الله، ويأتي مع ملك الموت كثرة للروح الطيبة الصالحة، وريح لن يشتم أهله مثلها. أنا أعتقد أهل البيت لن يشموا ولم يشموا رائحة مثل هذه الرائحة، لأنها رائحة من حنوط الجنة وتصعد. إذن الروح الطيبة كانت بصحبة مشيعين كثر من الملائكة، صعدوا بها إلى السماء. ماذا يقول الملائكة في السماء؟ كل سماء: ما هذه الروح الطيبة التي خرجت من نفس طيبة والتي بشرت بروح وريحان ورب غير غضبان. فتقول الملائكة المشيعة التي قد شممتم ريحها: هذه روح العبد الصالح أبو يؤوتشي الذي كان مذكرا بالله ودالا على الله وواعظا للناس. قال: حتى تأتي إلى قاعدة العرش. هذه بشارات، لكن هناك شيء لنا يا كرام هو ليس ببشرى، هي حزن علينا أهل الأرض، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون واحدا تلو الآخر. موت الصالحين هو يكون بمثابة بلاء وابتلاء، بلاء للعصاة وابتلاء للصالحين، لأننا نفتن بعد هؤلاء وبعد موتهم. السماء تبكي حزنا على موت الصالحين، لأن صلاحهم فيه إصلاح لأهل الأرض. فالحزن لنا نحن جميعا هو قبض هذه الروح. أبو يؤوتشي يحب لقاء الله وكان يحب لقاء الله، ولذلك من هذه الأرواح الطيبة لا تعمر كثير في الدنيا. لكن نحن المحزونون لأننا نفتن بعد الصالحين، وإذا لم يبقى صالحون في الدنيا أصيبت الدنيا بالفتن والمحن والزلازل والبلاء. لذلك موتهم لا بد أن يكون موعظة لنا كيف نحيا بحياتهم، وكيف نجتهد بجهدهم، وكيف ننتفع بمواعظهم. وإلا فكيف تحضرنا حسن الخاتمة التي حضرتهم؟ Habis ini sebelum beliau tutup, beliau nanti kalau diizinkan mungkin 5 menit terakhir, beliau ingin memberikan ijazah wirid Syekh Abdul Qadir Jailani kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Tapi nanti setelah saya musyawarah dengan Sahibul Rais Jalsah Kiai Fudhali terlebih dahulu, dan beliau mengatakan bahwa pada pagi di mana yaum wafati Abu Ya'uchi, pada hari Abu Ya'uchi wafat, ada datang telepon dari Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan mengabarkan kepada keluarga yang ada di sini bahwa beliau bermimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke tempatnya Abu Ya'uchi. Ya. Ini adalah kabar gembira. Karena apa? Karena beliau juga adalah sosok yang mulia. Beliau ini adalah waliullah, juga dari zuriat Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Hasan melalui jalur ayah, dan Sayyidina Husain melalui jalur ibu, dan juga Abu Bakar As-Siddiq dari jalur nenek beliau. Kemudian beliau menjelaskan kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani datang menemui ada di sini. Beliau, sepengalaman saya mendampingi beliau sering menakwil mimpi, dan rata-rata mimpi yang beliau takwilkan selalu tepat gitu ya. Kayak ada orang mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, nanya, karena saya nerjemahin,
Itu tandanya kamu bakal punya anak sebentar lagi. Bener. Sebulan setelah itu, WA orang itu, Ustadz, kata Syekh Ammar bener itu mimpinya. Beliau menakwil mimpi dari telepon Habib Lutfi tersebut. Ini adalah kabar bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani juga, yang di sini selalu dibacakan manakibnya. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani di Cilangok ini, di Istiqlaliyah ini, beliau ingin ketika ruh yang mulia ini dicabut, beliau ikut mendampingi dan menemani para malaikat yang menyambutnya juga. Kemudian beliau juga menjelaskan, mungkin para keluarga mengakui ini, bahwa ada wangi semerbak yang ada di rumah pada saat beliau wafat dan beberapa hari sebelumnya beliau wafat. Wangi yang mungkin gak pernah nyium sebelumnya, wangi yang seperti itu. Wangi apakah itu? Wangi ini adalah bukan sesuatu yang kaget. Wangi ini, kata beliau, ini adalah wangi yang sudah disiapkan. Wangian tersebut oleh malaikat-malaikat ketika mencabut ruh dan jasad orang-orang mukmin dan orang-orang saleh. Dan bau itu ditampakkan kepada keluarganya sebagai syiar bahwa beliau wafat didampingi dengan para malaikat-malaikat. Masya Allah. Dan ketika ruh yang mulia ini, dan ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh sang Nabi SAW, ketika ruh yang mulia ini naik ke langit, apa yang dikatakan para malaikat di sana menyaksikan bahwa yang dibawa ini ruh yang baik yang keluar dari jasad orang yang sangat baik. Dan ruh ini, ruh yang diangkat para malaikat ini, yang menyaksi dan berhadap pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruh Abuya Uci Turtusi bin Ahmad Dimyati. Dan ini menjadi mauizah buat kita. Kalau beliau wafat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu udah tenang. Yang jadi masalah adalah kita yang ada di sini. Kita yang ditinggalkan, udah beliau ini yang jadi PR. Sampai beliau di arah, semuanya itu udah tenang, itu udah kabar baik bagi beliau. Karena beliau selalu ingin bertemu dengan Allah. Karena itu Allah tidak akan memanjangkan umur beliau. Karena Allah juga ingin agar Abuya Uci menghadap ke sisinya. Itu yang tadi beliau sampaikan. Ini kita yang jadi masalah, ini yang ditinggalkan oleh beliau. Bahwa apa? Bahwa wafatnya orang-orang soleh, wafatnya orang-orang yang ulama, ini adalah bala dan ini adalah ibtila. Bahasa Indonesianya sama-sama musibah dua-duanya. Tapi kalau bala itu adalah musibah untuk orang-orang yang suka maksiat. Kalau ibtila itu adalah musibah untuk orang-orang yang beriman. Wafatnya beliau ini bisa jadi bala buat kita, atau ini bisa jadi ibtila buat kita. Karena apa? Karena ruh mulia ketika sudah dicabut itu sudah bertemu dengan Allah. Sementara kita yang tak diberi yang umurnya masih panjang, ini pasti akan carut marut dalam fitnah. Karena itu banyak ketika dunia ini semakin banyak ditinggal oleh orang-orang yang soleh, bala di mana-mana, gempa di mana-mana, musibah di mana-mana. Ini menjadi peringatan buat hidup kita, agar kita yang merekam sejarah beliau bisa menjadi mauizah dan menjadi ibrah untuk hidup kita. Kalau kita tidak bisa menjadikan ini sebagai mauizah, gimana akhir hayat kita ingin dicap husnul khotimah, indah di akhir hayat. Dan beliau berdoa mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. فإن شاء الله جميعا لابد أن نحول المحنة محنة وفاة أبو ياوتشي إلى منحة. كيف؟ هذه المحنة أننا جميعا كان كثير من الحاضرين يحضر مواعظهم. هل كنا نحضر هذه المواعظ ثم بعد وفاة أبو ياوتشي خلصنا نقطع؟ لا، لابد أن نحول هذه حتى لا نصاب بالفتنة ونصاب بالمصيبة جميعا. بعد ذلك لا ننقطع عن هذه المجالس في سلفية استقلالية. Beliau menjelaskan agar ini tidak menjadi hal yang buruk, tapi kita harus ubah wafatnya beliau menjadi minhah untuk hal yang kebaikan. Beliau berpesan semua jamaah nih yang ada di sini, jangan sampai wafatnya beliau ini menjadi bala buat kita. Pas beliau masih hidup, masih ada di sisi kita, ramai yang ikut ngaji,
Tapi beliau nggak ingin ketika beliau sudah tidak ada, yang hadir ke Istiqlaliyah ke Cilengok ini jadi sedikit nantinya. Ini Istiqlaliyah harus tetap eksis, hadir, dan tetap dihadiri oleh seluruh jamaah yang ada di sini. Setuju kira-kira? Siap hadir majalis ilmu Istiqlaliyah? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. اللهم يا من نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك بألطافك الخفية يا لطيف الطف بعبدك الذي بين يديك اللهم إن عبدك أبأوشي بين يديك وفي انقطاع من الدنيا فارحمه يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخلا واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم ارفع درجاته في عليين واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم واجعل قبره نورا واجعل مواعظه له حجابا من عذاب القبر اللهم واجعل قبر أبا أوتشي روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ألبسه الحلل وأسكنه الظلل ويا رباه يا رباه يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ارزق أبا أوتشي لذة النظر إلى وجهك الكريم واحشره مع نبيك محمد في أعلى عليين اللهم اجعله في روح وريحان اللهم اجعله في روح وريحان اللهم لا تلقه وأنت غضبان اللهم إنا نسألك بعدد المستغفرين والزائرين أن ترفع درجاته اللهم ارحمه يا الله بقدر رحمتك وبقدر علمك وبقدر مغفرتك اللهم واجعل ذريته من الصالحين واجعل يا ربنا قرابته من الصالحين المصلحين والعارفين المعرفين والدعاة إلى الخير يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجوها لأبا أوتشي فأسكنه في رحمتك اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه اللهم بيض
يوم تبيض وجوه وثقل موازينه يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك له يوم الحشر أن تحشره على منابر من نور اللهم وإنا نسألك له سقيا من يد حبيبك محمد شربة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ونعلم أنه ليس من المسيئين فاغفر له يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنشر سحائب رحمتك ومغفرتك على قبره وأن تبارك في أهله وفي ذريته وأقاربته ورحمه اللهم وأنزل رحماتك وبركاتك على هذا المكان وعلى الحاضرين واغفر لنا ولهم أجمعين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ببركة من اجتمعنا لأجله وتلونا فيه من الآيات من ذكره ودعونا له من الدعوات الصالحات أن تجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما آمين يا الله واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي فينا ولا منا شقيا ولا ضالا ولا محروما آمين اللهم ببركة أبا أوتي أعطي لكل واحد من الحاضرين مسألة وأجب دعوة واشف مريضا وقو إيمانا وارزقه الدوام على طاعتك يا أكرم الأكرمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ومربي أرواحنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا يا ربنا وقفنا على بابك في آخر أيام شعبان فبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال يا رب العالمين اللهم ببركة هذا الجمع وببركة أبا أوتشي ادفع واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والمحن وأنزل علينا برحمتك السكينة والشفاء اللهم واجعل هذا البلد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق علماءها وولاة أمورها إلى الخير وإلى جوامع الخير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, beliau selalu meminta untuk disampaikan bahwa beliau juga memiliki kitab wirid-wirid dan sholawat al-qadiri. Punten, Kiai, ada kitabnya Kiai.
Abu ya. Satu aja. Sejatinya beliau ingin ijazahkan, tapi nanti menunggu izin dari mungkin di malam berikutnya. Wirid dan Shalawat Al-Qadir ini adalah kitab yang diajarkan Rasulullah. Wirid-wirid tersebut dalam mimpinya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada beliau, dan beliau himpun semua wirid-wirid tersebut dalam kitab ini. Ya, biasanya beliau ijazahkan, tapi karena ada waktu-waktu beliau mungkin akan menunda sampai nanti di majelis Aba Uci. Dan ini adalah wirid-wiridnya, ada sholawat dan juga wirid sholawat, wirid awabin, duha, tahajud dan lain sebagainya. Nanti bagi bapak-bapak yang menginginkan kitab beliau ini, yang ini udah diijazahkan oleh ribuan, ratus ribuan saya rasa di seluruh Indonesia. Nanti kitabnya ada di mobil Fortuner warna putih atau Rush sama tim panitia yang pakai rompi, di belakangnya tulisannya Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati. Infak dari kitab ini 30.000 rupiah juga untuk bantu beliau pengen bangun pesantren tahfiz, karena beliau ingin setiap rumah di Indonesia minimal ada satu orang penghafal Qur'annya. Ya, jadi beliau dakwah mandiri di Indonesia, dan mudah-mudahan murah ting 30.000 Ustaz. Kan lu ikan tuh kena naon. Niatkan supaya menjadi ibadah sedekah kita juga, dan mudah-mudahan kitab ini juga bisa bermanfaat dan jumlahnya terbatas. Terakhir, bagi yang ingin mengikuti kegiatan beliau melalui Instagram live, nanti silakan di-follow dilihat Instagram saya Fikri Habibullah M untuk ngatur jadwal dan lain-lain. Instagram beliau Ammar Azmi Ar-Rafati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.